اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بچوں، میں ہوں جی نصیر الیاس اور اس ویڈیو میں ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں انگلش کلاس 12 کی۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہمارے پاس ہے جی ٹرانسلیٹ انٹو انگلش۔ ٹرانسلیٹ انٹو انگلش کا مطلب کہ آپ کو اردو والا پیرا ایک پیپر میں آئے گا، تو اس پیرے کو آپ نے کرنا ہے انگلش میں۔ اب آپ کو انگلش والا پیرا جو پیپر میں پہلے آتا تھا نا، اس کی اردو آپ نے کرنی ہوتی تھی، اب وہ نہیں آئے گا آپ کو 12ویں کلاس میں۔ اب آپ کو یہ آئے گا کہ اردو والا پیرا ایک وہ آپ کو کہیں سے بھی دے دے گا، تو اس کی پھر آپ نے کیا کرنی ہے، انگلش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 15 نمبر کا آپ کو آئے گا، 15 نمبر آپ نے اپنے پکے کرنے ہیں۔ یہ آپ کو کچھ پیراگراف جو میرے خیال سے امپورٹنٹ تھے، صحیح تھے، جو پیپر میں پہلے بھی کئی دفعہ ریپیٹ ہو چکے ہیں، وہ میں آپ کو کرانے جا رہا ہوں۔ ان کو آپ ایک دفعہ کر لیجیے گا، اس کے بعد پھر نیکسٹ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا پیپر میں آپ کو اس کا کافی فائدہ ہوگا۔ تو آئیے جی اس کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا پیرا جی ہمارے پاس دنیا میں دکھ اور سکھ دونوں ہی ہیں، تو دس ورلڈ ہیز بوتھ پین اینڈ پلیئرس۔ کوئی چاہے کہ مجھے جس طرح کا سکھ ملے اور کسی طرح کا دکھ نہ اٹھانا پڑے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ It is not possible for anyone to get all the comfort and none of the pains. بعض غریب بےکس اپنی حالت پر ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی خواب میں بھی آرام نہیں پایا۔ Some poor helpless person say that they have not experienced any comfort even in a dream. یہ سراسر بھول ہے۔ It is totally untrue. یعنی کہ جھوٹ کہہ لو یا بھول ہے یا سچ نہیں ہے۔ کسی اپنے سے بھی زیادہ کنگال اور بےکس کو دیکھیں تو حقیقت کھلے گی۔ If they look at someone poorer and more helpless than themselves, they will recognize the truth. قناعت بڑی دولت ہے۔ Contentment is a great wealth. یہ جو پیراگراف ہے کرنے سے آپ کو کیا ہوگا، آپ کے پاس تھوڑی ووکیبلری بھی آ جائے گی۔ آپ کو پیپر میں کہ پیرا ایسا آ جاتا ہے جو ان میں سے نہ ہو، تو ووکیبلری آپ کے پاس ہوگی تو آپ پیرا اپنے سے بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ سارا پریزنٹ ٹینس میں ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے لگا ہوا ہے۔ تو خوش وہ ہے جو برے کاموں سے بچتا ہے۔ A really happy man is one who does no evil. دولت پا کر گناہ میں برباد کر دی تو کیا فائدہ؟ What is the use of that wealth which is wasted in sinful activities? دیانتداری کی روزی کما اور اپنے بچے بیوی کو پال کے تیری عاقبت سنورے۔ Earn your livelihood by honest means and feed your family so that you have a happy future life. اس کے بعد آپ نے آپ سیکنڈ پیراگراف پہ، تندرستی بڑی نعمت ہے، ہیلتھ از اے گریٹ بلیسنگ۔ لیکن آدمی جب تک تندرست ہے اس کی قدر نہیں کرتا۔ بٹ ون ڈز ناٹ ویلیو دس بلیسنگ سو لانگ ہی از ہیلتھی۔ جب کوئی معمولی سی بیماری بھی آ کر گھیر لے تو اس کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ When some disease, however ordinary, overtakes him, he realizes the value of health. اگر جسم کے کسی حصے میں کوئی تکلیف ہو جاتی ہے تو سارا جسم اس کا اثر قبول کرتا ہے۔ If some part of body is in pain, the whole body is affected. میں تھوڑا نا ہائی لائٹر لے لیتا ہوں یہاں سے تاکہ آپ کے لیے تھوڑا آسانی ہو جائے۔ اس کے بعد تندرستی ہو تو کھانے پینے، چلنے پھرنے اور کام کرنے میں جی لگتا ہے۔ If one is healthy, he enjoy eating, drinking and walking and working. صحت خراب ہو جائے تو کسی بھی چیز میں مزہ نہیں آتا۔ If the health break down, one cannot find any pleasure in anything. جو لوگ اکثر بیمار رہتے ہیں
इनकी जिंदगी खुद इनके इनकी जिंदगी खुद इनके और इनके दूसरों के मुतल्लिकीन के लिए वो बाल बन जाती है। The life of those people, the life of those people who are often ill becomes a burden for them and their relations. बीमारी से तकलीफ अलग होती है और दवा इलाज पर खर्च अलग होता है। On the one hand, they suffer pain and on the other hand, spend money on treatment. बीमारी जिंदगी को रोग बीमार आदमी जिंदा दरगोर होता है। The life of a sick man is a living death. उसके बाद जी नंबर 3 है, हम पाकिस्तान के नौजवान हैं। We are youth of पाकिस्तान। हमें चाहिए कि मेहनत करें और पूरी ईमानदारी से अपना काम करें। We should work hard and do our duty with complete honesty. अपने वतन और अहले वतन के लिए ऐसे काम करें जो कोई हमें देखे हमारी तारीफ करे। We should work for our country. We should work for our country and our countrymen in such a way that everyone who sees us praises us. जो हमें देखे तारीफ करे। वक्त आने पर हम अपने वतन के लिए अपनी जिंदगी की बाजी लगाने के लिए की भी परवाह ना करें। We should never hesitate to stake our life for the sake of our country if it is necessary to do so. हर कुर्बानी के लिए तैयार हो जाएं और दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दें। We should be prepared. We should be prepared for every sacrifice and defeat the evil design of the enemy. इस तरह दुनिया पर साबित कर दें कि पाकिस्तान के बशिंदे एक कौम है और नमूसे वतन की खातिर बड़ी से बड़ी कुर्बानी से गुरेज नहीं करते। In this way we should prove to the world that the people of Pakistan are a proud nation and do not shrink from offering the greatest sacrifice for their country. नेक्स्ट ही पैराग्राफ नंबर 4, मुसलमानों को कायद आज़म पर पूरा एतमाद था। द मुस्लिम हैड कंप्लीट फेथ इन कायद आज़म। वो आपकी हर बात मान लेने पर फख्र महसूस करते थे। दे फेल्ट प्राइड इन ओबेइंग हिज एवरी एडवाइस। कायद आज़म ने मुसलमानों को मुत्तहिद हो जाने का मशवरा दिया। द कायद आज़म हैड एडवाइज द मुस्लिम टू गेट यूनाइटेड। मुसलमानों ने आपकी नसीहत पर अमल किया। द मुस्लिम एक्टेड अपॉन हिज एडवाइस। कायद आज़म ने पाकिस्तान के क़याम के लिए सख्त मेहनत की। कायद आज़म वर्क हार्ड टू एस्टैब्लिश्ड पाकिस्तान। आखिरकार अगस्त 1947 में पाकिस्तान बन गया। एट लास्ट पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन अगस्त 1947। और हमारे अजीम कायद को इनकी मेहनत का फल मिल गया। एंड आवर ग्रेट लीडर कायद आज़म गॉट द फ्रूट ऑफ हिज हार्ड वर्क। पैराग्राफ नंबर 5 है हमारे पास। तंदुरुस्ती हजार नेमत है। एक तंदुरुस्त जहन सिर्फ तंदुरुस्त जिस्म के अंदर ही परवरिश पा सकता है। ये लाइन मैंने मार्क कर दी। हेल्थ इज अ वेल्थ। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी जिस्मानी सेहत का हमेशा ख्याल रखें। अ हेल्थी माइंड कैन ओनली फ्लोरिश इन अ हेल्थी बॉडी। ये ऊपर वाले के था। देयरफॉर अब यहाँ से है देयरफॉर वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। अगर हम अपनी आदत में बाकायदगी पैदा कर लें तो यकीनन हमारी सेहत पर खुशगवार असर पड़ेगा। If we develop regularity in our habits, it will surely have good impact on our health. मुतवाज़न ग़िज़ा और वर्जिश के बगैर अच्छी सेहत
का कोई तस्वर नहीं। There is no concept of good health without balanced diet and exercise. मुत्सरन ये कि सेहत अच्छी है तो जिंदगी पुरलुत्फ भी है। In short, health is good if neither. In short, if health is good, the life is enjoyable. बीमार जिस्म जिंदगी से सारी चाशनी खत्म कर देता है। बीमारी जिस्म से सारी चाशनी खत्म कर देता है। बीमार जिस्म का डिजीज बॉडी लूजेस ऑल द अट्रैक्शन ऑफ लाइफ। पैराग्राफ नंबर 6 पे आ जाएं। एक शख्स ने अपने दाना दोस्त से पूछा कि मैं क्या करूं तो लोगों की वजह से सख्त परेशान हूं। One person asked his wise friend, what I do? I am very disturbed because of people. अक्सर मुलाकात के लिए आते रहते हैं। People often visited me. इनकी आमदरफ्त वक्त और रवैये दोनों के नुकसान का मूजब होती है। Their visit cause both loss of money and time. इसने जवाब दिया कि जो गरीब हों इनको कर्ज दे दे और जो अमीर हों इनसे कुछ मांग ले। He answered, lend them who are poor and borrow from those who are rich. उसके बाद लास्ट वाली हमारे पास लाइन है, फिर कोई तेरे पास नहीं आएगा। Then nobody will come to you. वाह क्या बात की है उसने। ज़रा गरीब ने जब आपसे पैसे लेने हैं तो जब आपसे मिलने आएगा तो वो इस डर से नहीं आएगा कि आपने पैसे मांग लेने हैं, और अमीर इस डर से नहीं आएगा तो आपने उधार मांगना है। अच्छी तरकीब है वैसे किसी से जान छुड़ाने की। मौजूदा हालात में सबसे अहम जरूरत पैदावार बढ़ाने और कीमतों को कम करने की है। The most important thing in the present is to increase the production and decrease the prices. आम आदमी मुआशी तौर पर बहुत परेशान है। Common man is very economically. इसकी आमदनी इसके रोजमर्रा के अखराजात से कम है। His income is less than his daily expenses. कम आमदन के पेश नज़र रोजमर्रा इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें कम होनी चाहिए। The prices of daily things should be less than small income. ये ऐसी सूरत में मुमकिन है कि ज़राअती और सनती पैदावार में ज़बरदस्त इजाफा हो और लोग दिन रात मेहनत करें। This is only possible that to increase industrial and agricultural production and people work hard. उसके बाद जी नंबर 8 पे आ जाए। पैराग्राफ नंबर 8 है हमारे पास जी। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान इज अ पीस लविंग कंट्री। हमने हमसायों से हमेशा दोस्ताना ताल्लुकात रखना चाहते हैं। We always want friendly relationship with our neighbors. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने दफा से गाफिल हो जाएं। But it does not mean that we should neglect our defense. हमें अपने गिरदोपेश पर नजर रखने की जरूरत है। We need to keep an eye on our surroundings. हमें इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई हमारी तरफ बुरी आंख से ना देख सके। We should be so strong that no one should look at us with an evil eye. मौजूदा जमाने में मजबूत दफा ही अमन की जमानत है।
At present, only a strong defense can guarantee peace. نیکسٹ آ رہی جی پیراگراف نمبر 9 پہ. قومی کردار کا پہلا جز حب الوطنی ہے. پیٹریوٹزم از دی فرسٹ ایلیمنٹ آف نیشنل کنڈکٹ. حب الوطنی ایک ایسا جذبہ ہے جو ذاتی مفادات کو قومی مفادات پر قربان کر دیتا ہے. Patriotism is such a passion that devotes personal interest upon national interest. The citizen آزاد ملک کے شہری کو ہر کام سے پہلے سوچنا چاہیے. The citizen of free country must think before doing every work. کہ ایسا کرنا قوم کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں. That doing this is useful or not for nation. قومی کردار کا دوسرا اہم جزو زندگی کے ہر شعبے میں دیانتداری اور انصاف برتنا ہے. The second important element of national conduct is honesty and justice in every field of life. نمبر 10 ہے ہمارے پاس موبائل فون موجودہ دور کی ایجاد ہے. موبائل فون is the invention of present age. اس کے بے شمار فائدے ہیں. It has many uses. بے شمار فائدے ہیں یا استعمالات ہیں. تو فائدے اگر ہوں گے تو it has many benefits. یہ رابطے کا سب سے مؤثر اور سستا ذریعہ ہے. It is the most effective and cheapest mean of communication. لیکن ہم اس کے نقصانات بھی ہیں. But it has disadvantages too. ہمیں اس کے غلط استعمال کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. We should discourage the misuse of it. موبائل فون پر دوسروں کو تنگ کرنا بہت ناپسندیدہ بات ہے. To tease other on the mobile phone is very loathsome. ہم سب کو اس کے غلط استعمال کو ترک کر دینا چاہیے. ترک ہوتا ہے ختم کر دینا چاہیے. All of us should give up its misuse. جو لوگ دوسروں کو تنگ کرتے ہیں وہ خود بھی خوش نہیں رہ سکتے. The people who tease others cannot be happy themselves. پیراگراف نمبر 11. اس وقت پاکستان بہت سے ملکی اور بین الاقوامی مسائل میں گھرا ہوا ہے. Pakistan suffered in local and international problem in these days. ہمارے دشمن دن رات ہمیں نقصان پہنچانے کے چکر میں ہیں. Our enemies are trying to deceive us by day and night. ہم سب بخوبی اس سے آگاہ ہیں. We all are know it very well. ملت اسلامیہ کا دشمن بہت شاطر اور چلاک ہے. The enemy of Muslim nation is very vexing and clever. ان تمام مشکلات سے نکلنے کے لیے ہمیں ایک مخلص اور دیانتدار رہبر کی ضرورت ہے. We need a sincere and honest leader to get rid of all these difficulties. جو ہمیں تباہ اور اذیت کے عالم سے نکال دے. Who could take out us in ruin and trouble. ہمیں اپنے شاندار ماضی سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. We need میں ڈبل ای آنا ہے. To learn a lesson of our glorious past. پیراگراف ہمارے پاس 12 ہے جی. ایک استاد معاشرے کا سب سے اہم اور مفید رکن ہوتا ہے. A teacher is an important and useful pillar of society. وہ ان افراد کو رہنمائی فراہم کرتا ہے جنہوں نے کچھ سالوں کے بعد ملک و قوم کے فرائض سنبھالنے ہوتے ہیں. He provides guidance of those people manage the duties of country and nation after few years. اس طرح وہ معاشرے کی بنیادوں کو آگے آنے والے وقت کے لیے مضبوط کرتا ہے. He makes
he makes strong the foundation of society in this way. लिहाजा मेरी इस अमर की लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि उस्ताद का तकर्रुर इंतहाई एहतियात से किया जाए और इसे बेहतर हालात मुहैया किए जाएं. So appointment of the teacher to do with carefully and provide him better circumstances. पैराग्राफ नंबर 13 है. टेलीविजन ना सिर्फ तफरीह बल्कि तलीम का भी एक अहम जरिया है. टेलीविजन is not only entertainment but it is also an important source of education. इसकी अफादियत से कोई इनकार नहीं कर सकता. Nobody can neglect its utility. ये कौमी तमीर और तरक्की में बहुत अहम रोल अदा करता है. It does important role in national progress and construction. ये अवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल है. It is very popular among the people. पाकिस्तान टेलीविजन ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम नशर किए हैं. पाकिस्तान टेलीविजन प्रोड्यूस वेरी गुड प्रोग्राम. इसके ड्रामों का म्यार किसी भी दूसरे टेलीविजन के ड्रामों से कम नहीं. The standard of its plays is not less than other TV plays. बहरहाल इसके प्रोग्रामों को मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है. So that there is more need to improve of its programs. नंबर 14 अफवाज पाकिस्तान फौलाद की तरह मजबूत और मुस्तहकिम है. पाकिस्तान आर्मीज आर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल लाइक आयरन. मुश्किल की हर घड़ी में ये लोगों की मदद करती हैं. They help his people in difficult hours. उन्होंने बैरून मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा के कई मिशन मुकम्मल किए हैं. They have completed many missions of UNO abroad. हमारी अफवाज को पूरी दुनिया में इज्जत की निगाह से देखा जाता है. Our armies are honored all over the world. इनकी तरबियत और नज़्म व ज़ब्त का मेयार नहायत आला है. The training and discipline is of high quality. काकूल अकेडमी दुनिया की बेहतरीन तरबियत गाहों में से एक है. काकूल अकेडमी is one of the best training center in the world. नंबर 15 हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को तबाह करने के लिए पाकिस्तान के तमाम बड़े दरियाओं पर डैम बना दिए हैं. India has built dams on all large rivers of Pakistan to destroy Pakistan. चूंकि इन दरियाओं का माहिर मकबूजा कश्मीर में है. Since these rivers start from occupied Kashmir. इसलिए हिंदुस्तान ऐसा करने में कामयाब हो गया है. Therefore India has succeeded to do it. जब पाकिस्तान को पानी की अशद ज़रूरत होती है हिंदुस्तान हमारा पानी रोक लेता है. When Pakistan is in dire need of water, India hold our water. और जब ज़रूरत नहीं होती तो ज़्यादा पानी छोड़ देता है. And when it does not need it, more water is released. जिससे हमारे इलाकों में सैलाब आते हैं और हमारी मईशत भी तबाह हो जाती है. Which causes flood in our areas and our economy is destroyed. पानी के मसले को हल करने के लिए हमें भी काफ़ी तादाद में डैम बनाने चाहिए. To resolve the issue of water, we should also build many dams here. 16 वाला पैराग्राफ है. सेहत से भरी कोई नेमत नहीं. There is no blessing greater than health. जिंदगी की रंगीनियां और लुत्फ सेहत ही से है. Pleasure of life are depended upon health. सेहतमंद आदमी अपने काम और जिंदगी की सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लेता है. A healthy man takes an active part in his work and in the activities of life. उसे काम करने में मजा आता है. He delight in his work.
दरअसल इंसान दिल जमी से उस वक्त काम कर सकता है जब वो सेहतमंद हो। In fact, a man can do his work wholeheartedly only when he is healthy. मगर हम चीजों की कदर उस वक्त तक नहीं करते जब तक हम इन्हें खो नहीं देते। But we do not give importance to things until we lose them. बिल्कुल इसी तरह सेहत की कदर का अंदाजा हमें उस वक्त होता है जब हम बीमार पड़ जाते हैं। Likewise, we realize the significance of health when we get ill. नंबर 17 पैराग्राफ हमारे पास आ गया। एक दिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे अकेले लेटे आराम फरमा रहे थे। अब ये पास्ट टेंस यूज हो रहा है इसमें। One day our beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam was taking rest, lying down all alone under a tree. एक दुश्मन उधर आ निकला। An enemy happened to come there. वो खामोशी से आगे बढ़ा और ललकार कर कहा, बताइए आपको मेरे हाथ से कौन बचाएगा? He marched silently and challenged loudly, Tell, who will save you from my hand? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, मेरा अल्लाह। The Holy Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम smiled and said, my Allah. दुश्मन कांपने लगा। The enemy started trembling. घबराहट में तलवार हाथ से गिर गई। In nervousness, the sword fell from his hand. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाई और फरमाया, मुझे मेरे रब ने बचा लिया। The Holy Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम picked up the sword and said, My Allah has saved me. पैराग्राफ नंबर 18 इल्म एक कुव्वत अजीम है। Knowledge is a great power. इल्म के जरिए हमें दौलत नहीं मिलती बल्कि रूहानी सुकून भी हासिल होता है। We not only obtain wealth with knowledge but also achieve spiritual calm. हमारे मजहब में इल्म हासिल करना हर शख्स पर फर्ज है। Education is compulsory for everyone in our religion. ये एक ऐसी चीज है जिसे कोई नहीं चुरा सकता। It is a thing which no one can steal. इल्म के बगैर कोई इंसान अपनी ज़ात को भी नहीं पहचान सकता और यूं वो सारी जिंदगी अपने मकसद हयात से बेखबर रहता है। No one can recognize oneself without knowledge, and in this way he remains ignorant from purpose of his creation all his life. इल्म हासिल करके इंसान अपने माशरे की और कौम की बेहतरी का सबब बन सकता है। A man can become a source of improvement of him, his society and the nation by getting knowledge. नंबर 19 डर है कि चंद साल के बाद दुनिया का तेल खत्म हो जाएगा। It is feared that the world will run out of oil reserves after few years. हर मुल्क ये कोशिश कर रहा है कि तेल के मजीद ज़खायर दरियाफ्त करे। Every country has been trying to discover more and new oil reserves. मालूम नहीं कि ये कोशिश किस हद तक कामयाब होगी। It is not yet known how much extent this effort will be fruitful. ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी तेल की ज़रूरियात को कम करें। The need is that we should reduce our need of oil. सनतो ज़राअत में तेल की खपत को कम नहीं किया जा सकता, अलबत्ता निजी ज़रूरियात को कम किया जा सकता है। The consumption of oil for industry and agriculture cannot be reduced, yet the private needs can be reduced.
ہمیں چاہیے کہ باہر سے کاروں کی جگہ بسیں درآمد کریں تاکہ عام لوگوں کے لیے سفر کی صورت کو بہتر بنایا جا سکے. We should import buses from abroad rather cars so that traveling facilities for the common people may be made better. پیراگراف نمبر 20 ہے جی. پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا. پاکستان was established in the name of Islam. صرف اسلام ہی اس کی بقا کی ضمانت ہو سکتا ہے. اسلام can only guarantee to its survival. پاکستان کے لوگوں میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں. There are many things common in Pakistani people. یہ درست ہے کہ پاکستان میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں. It is true that many languages are spoken in Pakistan. یہ زبانیں ایک دوسرے سے زیادہ مختلف نہیں ہیں. These languages are not much different from each other. وہ ایک ہی رسم الخط میں لکھی جاتی ہیں. They are written in same script. ان کے ظہیرہ الفاظ کا ایک بڑا حصہ مشترک ہے. A large part of their vocabulary is common. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کئی نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں. Some people say that Pakistani belong to many generations. یہ درست نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگ صدیوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں. It is not true that Pakistani people are living together for centuries. وہ ذات پات پر یقین نہیں رکھتے. اسلام نے انہیں ایک نسل بنا دیا ہے. They do not trust caste system. Islam has made them a generation. نمبر 21واں پیراگراف ہمارے پاس آ گیا جی. قائد اعظم کی کامیابی 4 خوبیوں کی نتیجہ تھی. قائد اعظم success was the result of 4 hallmarks. مضبوط کردار، جرات اور سچائی. strong character, courage and truth. یہ تو 3 ہوئی نا، 4 کہاں پہ آ گئی. انہوں نے کہا کہ انسان کی شخصیت کا عمل ان 4 ستونوں پر تعمیر ہو سکتا ہے. He said that man's personality can be built in these 4 pillars. قائد اعظم نے کہا کہ وہ ناکامی کے لفظ سے ناآشنا ہیں. قائد اعظم said that he was unfamiliar with the word failure. اور ایمانداری اور سچائی کو کامیابی کا سرچشمہ خیال کرتے ہیں. And considered honesty and truth a source of success. قائد اعظم نے بطور سیاستدان کبھی جھوٹ سے کام نہیں لیا. قائد اعظم never relied a lie as a politician. آپ سیاست میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر گام چل رہے. He followed only the footsteps of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم in politics. سچائی سے محبت ہی قائد اعظم کی عظمت کا اصل راز ہے. Love to the truth is the secret of قائد اعظم greatness. 22واں پیراگراف اور آخری پیراگراف اس ویڈیو کا. موجودہ صدی میں ہمارے بڑے بڑے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ماحولیاتی آلودگی ہے. یہ مسئلہ زیادہ تر ترقی پذیر ممالک کو درپیش ہے. پہلے ایک لائن پڑھتے ہیں نا. It is the present century. Environmental pollution is in the present century, environmental pollution is one of the major problem of our worries. یہ مسئلہ زیادہ ترقی پذیر ممالک کو درپیش ہے. This problem is being faced to a greater extent by developing countries. ڈیولپنگ کنٹریز وہ ہوتے ہیں جو ابھی ترقی کر رہے ہوتے ہیں ایک صاحب کی. ہمارے ہر بڑے شہر کی فضا فیکٹریوں اور ٹریفک کے دھوؤں سے آلودہ ہوتی جا رہی ہے.
Each of our major cities is being polluted with airports and traffic smoke. सांस की दुश्वारी तो सांस की दुश्वारी तो ये दरकना ये लफ्ज जो है ना दरकनार, हाँ, सांस की दुश्वारी दरकनार हत्ता के बसारत भी मान पड़ गई है। बसारत कहते हैं हद नगाह जिसको हम देखते हैं ना, हाँ, देखना। बिसाइड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आई साइट इज आल्सो अफेक्टेड। जमीन जिस पर हम चलते हैं वो भी कूड़ा क्रिकेट के बाद आलूदा हो रही है। The earth we walk is also being polluted due to the garbage and trash. पानी आलूदा हो जाने के बाद आबी हयात को शदीद खतरा लाहिक है। Marine life is quite in danger because of contamination of water. इस पहलू के बारे में हुकूमत ने अभी कुछ सोचा नहीं। The government has yet thought कुछ सोचा नहीं, गवर्नमेंट हैज नॉट आएगा ना, गवर्नमेंट हैज नॉट येट थॉट अबाउट दिस आस्पेक्ट। तो 22 पैराग्राफ हमने कर लिए हैं, आपने इनको अच्छी तरह याद कर लेना है इंशाल्लाह। उम्मीद है कि इनमें से आपको पढ़ा आ जाएगा, ना भी आया तो इतनी वोकैबुलरी आपके पास आ गई है, वो आप खुद से भी उसको बना सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह।